алейкум дӯстони азизам, умедворам ки ҳамаи шумо хубу танзият ҳастен. ба хости шумо ки хостем ки ман барои шумо румтур сёмка кунам, бо худам ҳам хостам ки ба шумо хонаи гирифтагии худамонро нишон диҳам. мегузарем баз румтур. дӯстони азизам, инҷа хай дари берун, дута дар, хонаи рӯсо ҳамаш ҳамин хел дутаги дар дорад. инҷа домофон, овезонкунак, Wi-Fi ҳаст. ҳамихел вай барои обув мондагиам тумбучка дар инҷа. ин тарафи дасти чап да вана ба туалет. Вана туалеташ отдельный. хонаи мо нагуфта намонам ки як хонага. Стиралка дорад, кор мекунад стиралкаш. ина ванаш. Ванаш ҳамиқадар калони хушрӯ. вана туалеташ ҳамихел ремонташ нақс ба ман бениҳоят маъқул шуд. хеле мегӯянд ки вақте ки хонаи дароҳӣ ҳамин тозагии хоная ай ванаву туалет мебинӣ. мо ки аввал ки омадем дидем ванаву туалеташа, дигар ягон чизи хона ба мо натофт. ва мо бениҳоят хона маъқул шуд. инҷа хай туалет. туалеташ ҳам хел калони хушрӯ. ванаш ҳам хел калони хушрӯ. инҷаи мо вақте ки ай дар медароӣ калидор. калидори мо ҳам хел майдача. палас дорад. баъд ҳамихел ки рост мери, инҷа кухня мешад. кухняш дорад кухни гарнитур. ҳамихел калони хушрӯ кухни гарнитураш. ва пилта дорад. пилташ ҳамаш кор мекунад. камтар ҳамихел ҷазир буд. ман ҳамаша шуштам, тоза кардам, лекин ҳамин доғҳои ваёш мондагиай. ва минуси пилташ дар чияй ки духовкаш лист надорад. ягон чизе ки пухтани ҳам шави лист нест. барои духовкаш мо лист харида намон дар кор. ҳаст микроволновка. микроволновкашам нақс кор мекунад. хайтифаламо худамон харидем. кухнишам бениҳоят калони хушрӯай. чени ҳамин комнаташай кухнишам, лекин кухнишда палас нест. ҳаст ҳамихел стол, стули калон. столи калон. мо ҳамихел скатер харидем ки даже чени ҳамин нест. столаш ҳамихел сафед. се дона стол мондагиай. отопление ҳаст, кор мекунад отопление. ин тарафда холодильник ҳаст. ин хона ҳама чизаш ҳаст. удобства дорад. вақте ки ҳамихел рост мери, ай дар тарафи дасти рост, тарафи дасти чап ванав туалет, тарафи дасти рост комната. хонаи мо як хонага. на комнаташ ҳаст вай кресло диван. мо кушода хоб мекунем, бо рӯз ҳамихел ҷамъш мекунем. ҷада ҳаст подставка барои телевизор. ин ҷои шкафча дорад барои либосҳои Микаил. подставкаш калони хушрӯ. ин тарафда дуто стул қатӣ, якта стулча. шкаф ҳаст. шкафаш майдача. бисёр либосомон ҷо намегирад. бисёр либосҳои балконда мондагием. ин вай кроватькаи Микаил. намо кушодем да у хонаомон вай кардаги будем, ҷамъ кардаги будем ки бениҳоят як комната ки доштем. бениҳоят комнатамон майда буд. барои ҳамин мо наметонистем да уҷа роҳ гардем. даже барои ҳамин мо маҳкам кардем. мо 8 этажда зиндагӣ мекунем. омадидемо. имрӯз бениҳоят ҳаво хунукай. на шамоли безеб. бинед чӣ хел ҳаво хунук. имрӯз мо берун омада наметонем. ҳамихел балкон дорад. балкони мо ҳамихел калонай. хани бардак аҳамият надиҳем дӯстонам, чунки ҳамон чизе ки дар кор нест барои мо оварда дар инҷа мондагием. ҷада сушилка хай мондагием. либосо барои қоқ шуданаш бо хона дошт вай палисос. на балкони мо бениҳоят балкон мо хунукай ки ман хона хӯрда барои шумо сиёмка кардастам.
دوستانی عزیزم میخوام با سوالهای شما جواب گردونم که شما سوال دادید که روم تور کن. من روم تور کردم برای شما، خانه خود رو نشان دادم و باز گفتن که برای چی شما کوچیده این طرف اومدین، خانه داشتین در اونجا کوارتیره میستادین. گفته ما خواستم که عدل رویم زندگی کنیم به خزاین به هیچی، برای که بسیار اگر آدم که زندگی کرده باشن قدی خزاین خانه میفهمن مرا، باوری دارم که مرا نقص میفهمن اون شخصایی که قدی خزاین خانه زندگی کردگی هستن. مو قدی خزاین خانه نقص با ما نقص رفتار نکرد، با همه کاری ما دخالت کرد. یک کار میکردیم با اون مخول نمیشد. او میخواست که ما که در خانه او زندگی داریم با خواستی او زندگی کنیم، اما ما در این خواسته های وای با ما در کار نشد. ما خواستیم که با خواستی خود زندگی کنیم، اما وای میخواست که ما با خواستی او زندگی کنیم. بعد ما میخواستیم که خانه ما یکم کس مهمان بیاید، اما ما در اون خانه که یک کمنت زندگی میکردیم وای خانه دا ما نمیتونستیم یکم آدم مهمان فیراد کنیم. مثلا اپای من مهمانی خانه ما اومده نمیتونست، چون که وای اجازت نمیداد یکم کس مهمانی بیاید و یکم کس رو ما هم خانه خود فیراد کرده نمیتونستیم. بیچاره اپای من خانهشون میرفتم اما وای اومده نمیتونستن، چون که خزایکای ما اجازت نمیداد. و بعد ما ایستادیم فکر کردیم که او چه عجل زندگی کنیم، یک کمنت گیریم و خودمون زندگی کنیم. مهمونم که فیراد کردیم به یکم چیز میگویم که هم بیا خانه ما. وقتی که آدم ها میگفتن که خانه تان مهمونی میایم، گفته وای ما فکر دا میزدیم چه خیل گویم خزایکا را، چه خیل فهمونیم که ما نمیتونیم یکم کس مهمون وای فیراد کرده این نمیتواند اجازت نمیتید. گفته برای همین اکنون که بعد یک روز ایستادیم فکر کردیم گپمون کمتر با خزاین خانه گریخت. ایستادیم فکر کردیم در یک روز ما خانه یافتیم، اومدیم بگاه خانه رو دیدیم، با ما به نهایت مخول شد. چقدر که شما هم دیده خانه چای مایده برای یک اویله این خانه کفایه است. یک مهمانم اومد تو جا کده میتوانی، مهمانم که اومد تو نقص پیشواز گرفته میتوانی دوستانم. و ما همین خانه رو دیدیم پگادا بگاه خواستیم سразу договориться کنیم کاتیش نکردیم، اما پگاه رو رد کردیم. رفته همه چیزمون جمع گیر کردیم. یک روز دم کوچمون آوردیم، شوهرم سحر کاتی اومدن خاتیش مصلحت کردن و کلچای گرفتن و ما بارو و یمون آوردیم خانه ده همین خیلی زندگی کردیم دوستانی عزیزم. و من گفتنی هستم که بسیار گفتن که این خانه چند خانگی و چندم اتاج دا زندگی میکنین، چند سوم پول میسپارین. خانه ما یک خانگی است دوستانم، ما 8 اتاج دا زندگی میکنیم. دومی ما 16 اتاجه طرفی متروی آلماتینسکی دا زندگی میکنیم و ما دا یک ماهش 3000 روبل هست، 3000 میسپاریم دا یک ماه. و میدونم بسیاری میگم و این قدر قیمت خانه میگیرین. گفتم ها دوستانم این خانه های مسکو به نهایت قیمت است، چون که ما در سنتر مسکو زندگی میکنیم، در درونی که مسکو زندگی میکنیم. در مسکو دوستانم خانه گرفتن به نهایت مشکل است. تو باید که 60,000 یا که 70,000 داشته باشی، چون که این خانه هایی که وقتی میمونند در объявление агент دارد، залог دارد، کمیسیا دارد، چند ماهش هم میگیرن، ماه اول و آخر میگیرن. برای همین برای تو بسیار پول در کار است این خانه گرفتن. و وقتی که مسکو در خانه میکوی به نهایت مشکلی هست با در مسکو. اولی که ما اومدگی بودیم ما خانه نمیافتیم، چون که بسیاری روسا فقط سلاویانی خودشان رو میگفتن. ما در سلاویان میتیم، سلاویان только звоните سلاویان میگفتن و به کودک. اون وقت من حامله‌دار بودم، ما در خانه‌ای که در کار بود که کودک رو هم قبول کنند. وقتی که ما را قبول کردن این همه به نغزی خانه نیافتیم، به نهایت زیق شدگی بودیم. بعد به شناسی هیورم همین خزایکا رو یافتیم، در یک کمنتش ایستاده زندگی کردیم. بعد که خودمون رو جا کردیم و کمتر زندگی کردیم، کمتر وضعیتمون که نقص شد، از پس خانه شدیم، حاضر خانه را گرفتیم. ما 60,000 روبل دادیم. ماهی اول آخر رو میگیرن اینجا договорить میکنیم، اولش هم میسپاری بعد آخرش هم میسپاری، چون که وقتی که آخر دا میبروی میرای همون پول وای داشته باشه.
ва мо ия безалоги ёфтему бе агентства. Ин собственник буд. Як подписчики ман савол доданд ки зиндагӣ кардан дар Москва ин мушкил аст ё ин ки чӣ хел зиндагӣ мекунӣ, чӣ хел вай мекунӣ гуфта савол доданд. Москвада не дӯстонам, зиндагӣ кардан мушкил нест. Агар ки пул дошта бошӣ ҳама ҷода зиндагӣ нағз аст. Москва мисли дигар шаҳрҳо аст, ҳамин хел зиндагӣ мекунӣ. Камтар инҷа вазъияташ безеб ки хонаи нағз ёфта наметавонӣ. Бисёр рӯзҳо да ту боварӣ намекунанд, да тоҷико наметиҳанд хонаи да дигар натсия хона наметиҳанд. ҳаминаш қин ки хона кофтан қин аст дар инҷа. Ман дар Перм зиндагӣ карда ки будам, Пермда хонаҳо бениҳоят арзон буд. Як комнатаи ду хонакиро снимат мекардӣ 18 000 месупоридӣ, 17 000, 10 000 месупоридӣ. Хонае ки бениҳоят хушрӯ ҳаст 20 000 месупоридӣ. Аммо инҷа да хонаи безебак ки ҳаст 30 000 рубл месупорида инҷа як вайда ҳар моҳда. барои ҳамин одамо мегӯянд ки мо 18 000 месупорем хонада. Мефаҳмам шумо, чунки дар дигар шаҳр ҳастен, дар тарафҳои Твер, Перм, ягон тараф ина Московский областда хонаҳо бениҳоят арзонанд ва шумо бениҳоят нағз ёфта метавонед хона. Аммо дар Москва шумо бениҳоят мушкилӣ мекашед. Агар ки кӯдаки майда дошта бошед, бениҳоят мушкил аст хона ёфтан дар тарафҳои Москва. Агар ки боз ҳам такрор шавад, гуфтанӣ ҳастам ки агар ки дар ин Москва зиндагӣ карданӣ хоҳӣ, хона кофтан хоҳӣ, ту бояд 70 000 дошта бошӣ. Чунки хонаро мебинӣ, вай залог дорад, комиссия дорад, агент дорад, моҳи аввалу охира мегиранд, бисёр пулат мерад. Мо ки собственник ёфтем 60 000 додем, тамом, аввалу охира гирифт моҳаша, тамом. ҳозир зиндагӣ кардестем, худо ба шукр, хона бениҳоят ба мо махкул аст. ҷӯшам ҳамихел соседошам беш шумниян, хеле дигар натсия гуфта нигоҳ намекунанд, нағз салом алейк мекунанд, мераванд ба ҷои кори худ. Падезош ҳамихел ором аст, ягон хеле ваасту хеле шумни гуфтани ҷо нест. Видеошам ба ман бениҳоят махкул шуд. Агар хоҳӣ кам тамошо кунӣ интереса, бениҳоят видео нағз аст. ҳамихел мо парки калон аст пушти хонамонда. Детский площадка ҳаст, ҷои великҳайкунӣ ҳаст, ҷое ки кӯдака прогулка мебарорӣ ҳам хеле ҷо ҳаст. онҷа да барои теннис бозӣ кардан ҳаст площадка, ҷошта барои футбол ҳаст. ана михел дӯстони азизам, ман боварӣ дорам ки ба шумо имрӯза влоги ман маҳқул шуд, писанд омад. агар ки шумо ягон намуд мехоҳед ки влогҳои маро бинед, ягон тарзи мехостагии худатонро, марҳамат ба ман нависед ки барои шумо чӣ сиёмка кунам, чӣ ба шумо маҳқул аст, ман ҳатман сиёмка карда мепардоям. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худо нигаҳбонатон бошад дӯстонам.